आयज गोंयांत जे घट्टण निसंटाण चल्लां तेचेर रामा काणकोणकर सदांच उलयतालो आनी आमी पळयता की रामा काणकोणकरान जितली आंदोलनां जी अटेंड केली ती सक्सेसफूल आंदोलनां तिणी अटेंड केली. फॉर एक्झाम्पल मेळावलीचें आंदोलन. आतां आमी पळयता कोडार गांवांत सुद्दां तेंच चालू आहा. IIT खातीर वयता थंयसर आंदोलनां चालू आहा आनी हे सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान वयता थंय डिस्ट्रक्शन करीत आसा. जेन्ना सरकार चुकता आणि आपल्याक जाय ती मनमानी करता आणि राजकारणी जेन्ना उन्मत्त जाता तेन्ना कोण ना कोण तरी भायर सरता आणि उलयता तेका आमी एक्टिविस्ट म्हणटा. एक्टिविस्ट हो कितें रजिस्टर्ड नासता, तेका लायसन दिलेलें नासता. जो ह्या डेमोक्रेसीन आपल्याक जो हक्क दिला तेचो जो वापर करता तेका एक्टिविस्ट म्हणटा. हांवूय एक्टिविस्ट जो उलयता तो सगळे एक्टिविस्ट. हांव कितें व्हडलो मनीस न्हू, फक्त उलयता, अन्याय जाता थंय उलयता, म्हाज्या हक्का खातीर झगडटा. म्हाका ह्या मायभुमीन जल्म दिला आणि ही मायभूमी वाचोवप म्हाजें कर्तव्य म्हणून झगडटा. रामा काणकोणकराचेर आतां अटॅक जावन कितलेशे हेचे पयलीं सुद्दां एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाले. फादर बिस्मार्क कसो मेलो तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हेच्या पयलीं सुद्दां एक्टिविस्टांचेर अटॅक जाले. पूण रामा काणकोणकराचेर अटॅक करून त्याच्या तोंडान शेण पुसलें. ही एक सारकी दुर्दैव गजाल सारकी की तेंचे इंटेन्शन कितें आसलें हेंचें तें आमकां खबर ना. कित्याक रामा काणकोणकराची पर्सनल दुश्मनी आसलेली न्हू जाल्यार अशें प्री प्लॅन अटॅक करून अशें तें ह्युमिलेट करपाचें हें आसचें नासलें. म्हाका लय दिसना. आनी जितले जाणांक धरला तितून रामा काणकोणकराचेर तेका विचारले प्रमाणे तो म्हणटा आयज खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा की बाबा रे हें अशेंच चलतलें काय म्हणून. कितें एक्टिविस्ट रिपोर्टर फाल्यां आयज एक्टिविस्टाचेर जालें फाल्यां रिपोर्टराचेर जावंक शकता. कित्याक तुमी सत्य दाखयता. तुम्ही जे गोंयांत घडामोडी जाता आणि जे खंय चुकता सरकार ते तुम्ही सगळे दाखयता. तुमच्या माध्यमांतून आमकां कळटा न्हू. अरे आमी जेन्ना उलयता ते तुम्ही लोकांक दाखयता तेन्ना लोक पळयता न्हू. सो फाल्यां सकाळी खंयच्या पत्रकाराचेरूय येवपाक शकता आनी हेच्या पयलीं येयलेले सुद्दां आसा. सो आयज जेन्ना इतले दीस जाले रामाचे जे आतां मारेकरू आसले तांकां 14 दीस रिमांड दिलो आनी तेच्या उपरांत मागीर फुडें कितें. आता इन्व्हेस्टिगेशनाचे आमकां काय खबरी मेळना. कर्तव्य आसलें ज्या दिसा पयल्या दिसा तेणी सांगलेलें की आपूण सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून आनी तो कोण मास्टर माइंड आहा तेका आपूण धरतलो म्हणून. पूण तेणी सीएमानूय काय स्टेटमेंट दिवंक ना. म्हणून आयज आमकां प्रेसाक घेवचें पडलें तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक प्रश्न विचारपाक बाबा इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला. इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला हो प्रश्न आमी तुमकां विचारता. कित्याक आयज जर तुमकां आमी लूज सोडले जाल्यार फाल्यां सकाळी हे प्रकार सगळे बरोबर घडटले. जो जो आपलो गांव वाचोवपाक झगडटा, रान वाचोवपाक झगडटा, शेत वाचोवपाक झगडटा, डोंगर वाचोवपाक झगडटा, इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट झगडटा, मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे खंय पावले हे आमी प्रश्न विचारता. आयज हे फुडें जावंक जायना म्हणून मुद्दो आमी थांबून धरला. आमी हो मुद्दो डायवर्ट करून कशेंच दिवचे ना. आमी मुद्दो हो डायवर्ट करून कशेंच दिवचे ना. कितलोय तुम्ही प्रयत्न करा हो मुद्दो डायवर्ट करपाचो. कितलीय तुमच्या मदीं झगडी लाया, समाजा मदीं झगडी लाया, एकामेकाक मेसेजी घालून कितें कितें उतरां म्हणा कळ्ळें तुका. पूण आमी मुद्दो हो डायवर्ट जावंक दिवचे ना. परत परत प्रेसाक न्याय कित्याक मेळना. हे जे मारल्यात हे पपेट्स मारले ते पपेट्स तांकां ऑर्डर कोणी दिल्लेली आनी कोणी हो प्लॅन एक्झिक्यूट केलेलो आनी कोणा खातीर हे सगळें जालां तें आमकां जाय. आमी हो सीएमाक गोंयच्या प्रश्न विचारता. होम मिनिस्ट्री तूं सांबाळटा आनी तुज्या होम मिनिस्ट्री अंडर आयज क्रायम रेट वाडलेलो आसा. वयता थंयसर आमी रेप, मर्डर, चायल्ड मोलेस्टेशन, गँग रेप, गँग वॉर हे सगळें पळयता. आनी हो गोंयचो आमचो कल्चर न्हू आयज गोंय दुसऱ्या स्तराचेर पावयलेले आसा ह्या बीजेपी सरकाराच्या बाबतींत सुद्दां आमचें नांव पिड्ड्यार जाता. आनी हो इफेक्ट आमकां टुरिजमाक जातलो. हो इफेक्ट आमकां टुरिजमाक जातलो. गोंयचें भवितव्य अंधारान वयतलें. म्हणून आमी हो प्रश्न आयज सरकाराक विचारता. रामा काणकोणकराचें जें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें खंय पावलां हे चीफ मिनिस्टर सांगपाची गरज आसा, डीजीन सांगपाची गरज आसा, एसपीन सांगपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांचेर कंप्लेनी करतले. प्रेसिडेंटाक, प्रायम मिनिस्टराक आनी गव्हर्नराक सगळ्यांचेर कंप्लेनी करतले इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. कोणाक ओगी रावचे ना आमी. जर हे इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना आमी हांगासर गोंयांत जे कितें घडामोडी जाता ते आमी खंय पावोंक जाय थंयसर पावयतले. आमी रामा काणकोणकरा खातीर न्याय मागता आनी तेका जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमचें जें आंदोलन आहा आमी आंदोलन अशें बेश्टें करचें ना. आमी आंदोलन प्री प्लॅन आंदोलन करतले जेणे करून पळय तुमी थोडे म्हणटा कितें गोवा बंद ना तें सोल्युशन न्हू. गोवा बंद करून मागीर तेच्या दुसरे दिसा आमी कितें करतले. सोंपलें. आमकां इशू बंद करपाचो ना आनी गांवांनी वचून आमी हो प्रश्न सरकाराक विचारतले. रामा काणकोणकराक न्याय केन्ना मेळटलो आनी कोण मास्टर माइंड तो तुमच्या कडेन आसा सरकारान जाल्यारूय सांगा आमकां. सरकाराच्या भायल्या लॉबीचो आसा खंयच्या कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, हॉटेल लॉबीचोय आसा जाल्यार आमकां सांगा. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर. आमच्या होम मिनिस्टरान हेचेर विचार करचो. You all have to come to the point and tell us who is the mastermind. आज इतू दीस जाले आखो लोक सांगता आमचे बराबर रावन सांगता कोण मास्टर माइंड तो सोदून काडच म्हूण.
बट आजून देखून तुमको जालो ना. तुम त्यो काणी सांगताय तो धाकटे भुरग्यांक तेसो काणी तुम्ही गोंयचे परजे सांगताय. होकोत मोठा इंचालोले पाटी इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा. इतलेय तर तुमगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलोले. कितल्योश्यो केसीस जावं त्यो रेप केसीस, मॉलेस्टेशन, मर्डर केसीस कितल्योश्यो पेंडिंग आहाय मरे विच आर अंडर इन्व्हेस्टिगेशन तुमगे सांगल्या प्रमाणे. आणि आज तेच भाशेन रामाची केस अंडर इन्व्हेस्टिगेशनूच. आज न्याय कोणा दिला जाल्यार तुम सांगोचे मेळ्ळा इतले केसी मेळ्ळा तो तुमगे फॅमिली मेंबर जालो असून जावपा जाय जाल्यार तुम सोदून काडले. सोदून हुंयचे तुम तांकां म्हाका खूंय गांदोतले तें खबर ना. बट आयज जेन्ना एक गोंयकार एक एक्टिविस्ट म्हूण गोंयच्या हक्का पासत झगडटा तेका न्याय दिवपाक आख्खी गोंयची पोरजां सांगत तुमकां आनी आमचे बराबर आहा जाल्यार आजून देखून तुमगे केसो इन्व्हेस्टिगेशन कोर्टान why it is not done? 14 days judicial custody मागल्या. Now what are you all trying to prove when we are still saying they are not the one? We want the mastermind. What are you all trying to prove? Tenka 14 days custody man सांगो सोदताय दोलो आन केस काबार म्हणू. Is that what you are trying to say? हे जे तू पोर्टफोलिओ घेना हाती तुझ अंडर जेन्ना if there are no godfathers no until now it would have not been like this. जाता आलो ती सॉल्व जाता आलोली बट कितें प्रेशर आसोता आनी हे जी होम मिनिस्ट्री घेना हाय न्हू पोर्टफोलिओ सकल जावं ते IG DG कोण जावं ते PI ते कोण टॉप टू बॉटम तुमकां एंट्री हुंयच्यान आनी एक्झिट हुंयच्यान ते खबर मान दवरपा जाय न्हू. तेश कोन सर्वंट आपणागे पात्रांगे दोत तेश कोन तुमगे हे आहाय तेमी तुमगे दवरूं जाय मान नाल्यार हाल ते सस्पेंड जाताय. तुम सांगत तेश कोन एम चलों जाय ना. आम आस्किंग दिस DG जावं IG जावं आमगे SP जावं तुमी हाय रँक ऑफिसर्स मरे. इन्व्हेस्टिगेशन तुमकोसोन यू नो वेन इट कम्स टू PI ओ PSI जावं तें तुमकोसोन घेवपा जाय आयडिया एक जोक क्रॅक केलो भाशेन आजून देखून तुम्ही सोदताय म्हूण सांगली जाल्यार इट इज क्वायट अपफ्रंट. इट इज ऑन सोशल मिडिया ऑल ओवर. पीपल देमसेल्फ आर ट्रायंग टू गिव यू ऑल द क्लूज. लास्ट टाइम हांवें सांगिल्लें तेश कोन पाजल्स ते घालाय मरे एकठांय कोराय गाडाय तो फेस कोण कोचाय हेंकां तुमच्याय ज्युडिशियल कस्टडी मान हेंकां 14 days दोन मागीर तांकां बेल दीन मागीर सांगचाय कित्याक लास्ट टाइम तें सांगिलां कोण दोरया मालो कोण तोड्या मालो कोण बायत मालो म्हूण सांगिल्लें तेमी. सो तुम सांगो सोदता हिंगसोन काबार तुमगेले फोन कोणा कडेन नाय कॉन्टॅक्ट कोणा कडेन नाय तुमको कॅमेराज नाय हुंयसोन हुंय पावल तें कांय ना तुमकोडे. तुमकां आमगे ब्रूथ दिसलें वी आर फूल्स वी आर इडियट्स. गोंयची पोरजां हाती तुगे काणी हाय काय कोण मरे आख्खो गोंयची पोरजां हाती मरे बेजार जालो हा तुजेर. यू ऑल कम अप टू द पॉयंट आणि कितें सांगाय गोंयच्या लोकांक सांगाय हे प्रोटेस्ट बंद जावपा नाय. हाव दोज अदर केसीस हॅव क्लोज्ड नो दिस वोंट. सो कम टू द कन्क्लुजन एंड टेल अस. सो वी नीड द मास्टरमाइंड. शंकर एकूच बाब म्हाका सांग पळय आतां सगळे जाणां मास्टरमाइंड स्टार्टींग जेन्ना अटॅक जाला पळय तेन्नाच्यान मास्टरमाइंड हो विशय चालू आहा. सो आयज 10 दीस जाले तरी आसतना मास्टरमाइंड कोण आतां पळय आतां हितून कोणूय आसूंक शकता. रामा काणकोणकर चीफ मिनिस्टराचेर उलयतालो टुरिझम मिनिस्टराचेर उलयतालो TCP मिनिस्टराचेर उलयतालो आनी ज्या ज्या जाग्याचेर खंय खंय चुके घडटा थंय उलयतालो. मास्टरमाइंड कोणूय आसूंक शकता. सो पुलिसांनी सोदून काडपाची गरज आसा. आयज पुलिसां कडेन इंटेलिजन्स आहा CID आहा सगळीं डिपार्टमेंटां आसा मरे आनी वी आर पेयींग हेविली फॉर देम. आमचो टॅक्साचो पयसो हांकां पगार म्हणून वयता. जर हेंचे कडेन पुलीस डिपार्टमेंट जे ऑफिसर्स हांचे कडेन काम जायना तुमी रिजायन करा आनी बसा घरा कडेन. तुमकां डायरेक्ट सांगता जर पुलिसांक तुम्ही त्या जाग्यार बसपाचे लायकीचेच न्हू मागीर तुम्ही तशे जाल्यार बाकीच्या लोकांक कशे न्याय दितले तशे जाल्यार कायदो सुवेवस्था कशें हँडल करतले तशे जाल्यार आनी हेच्या खातीर तुमच्या ह्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर आयज जे क्रिमिनल्स आहा ते फायदो घेवपाक लागले मरे तशे जाल्यार आयज पुलिसांक मारपाक लागले मरे ते मागीर पुलीस कितें करता बसून हातीर हात धरून रामान पयलीं हेच्या पयलीं एक व्हिडिओ पयला आसतलो व्हायरल जाता तो तुमी तेतून तेणी सुद्दां स्टेटमेंट केलेले आसा.
ते दिसून सांगलेलें सीएमान 24 तासां भितर एवरीडे अपडेट जातलो केसी खंय पावली तिचो अपडेट दिता आमकां कांय खबर ना न्हू तेंच्यांनी प्रेस घेवन सांगपाक जाय न्हू आमकां सीएमान सांगलेलें रामाक बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन ट्रिटमेंट मेळटलें हॉस्पिटलान ताका आमी जो मेरेन तो बरो जायना तो मेरेन घरा धाडचे ना कितें तेचेर जो अटॅक जाला तेची सखोल चवकशी जाताली कोण लास्ट पॉयंट आहा तो आमी धरून काडटले म्हणून कितें सगळीं आश्वासनां दिलेलीं इवन NSA नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लावपाचें सुद्दां उलोवप जाल्लेलें पूण आतां मेन आयज आमी प्रेस घेवपाक कारण कितें आमकां भितून कितें चल्लां तें कांयच कळना म्हटल्यार हे कोण धरल्यात न्हू 14 दीस कस्टडी दिल्या न्हू तो थंयसरूच चॅप्टर क्लोज करूंक सोदता काय कितें म्हणून आयज आमी प्रेसाक येयले आनी आमकां हांव तुमचे कडेन एक उपकार मागता हो जो मुद्दो आसा न्हू हो मुद्दो सिरियस इश्यू सारको हो रामा काणकोणकर हो सामान्य मनीस न्हू आनी तुमची आमकां मदत जाय पडटली हो मुद्दो कन्क्लुजनाचेर व्हरपाचो आमकां सरकाराचेर विस्वास ना आमकां पत्रकारांचेर विस्वास आसा आनी तुमी जर हो मुद्दो दामून धरलो जाल्यार हो मुद्दो दामून उरतलो आनी रामा काणकोणकराक आनी आख्ख्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी फुडें असले प्रकार घडचे ना फाल्यां सकयल खंयच्या पत्रकाराचेर सुद्दां जाल्यार आमी तें भोगले न्हू पत्रकार भोगले आमी अशें केन्ना आमकां खबर सुद्दां नासलें अशें जावंक शकता म्हणून सो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान दाखोवन दिलें की आमचे कडेन होम मिनिस्ट्री जी आहा ती सांबाळपाक जायना म्हणून तुम्ही सीएमाक बी मेळटले म्हणजे आता फुडें इन्व्हेस्टिगेशन आमी जितले फावटी सीएमाक मेळपाचो प्रयत्न केलो न्हू एक्टिविस्टान सीएम केन्नाच मेळोवंक सोदिनासलो खरें सांगता तुमकां आमकां अपॉयंटमेंटां मेळनासलेली कित्याक तर आमी तेंच्या विरुद्ध उलयता म्हणून पूण हे डेमोक्रेसीन तशें आसूंक जायना ऑपोजिशनाचें आयकून घेवंक जाय लोकांचें आयकून कशें न्याय दिवंक शकता म्हाका सांग ऑपोजिशन नाका म्हणून हेंच्यांनी 8 जाण फोडले 8 जाण फोडले आनी तेवटेन घेवन गेले न्हू ऑपोजिशन नाका म्हणून सो दुष्ट बुद्धीन घडयल्लें सरकार बरे भशेन चलोवंक शकता एक तरेचो हो श्राप लागला आमकां गोंयकारांक सिद्धी नायकाक न्याय मेळना अजून कितें सरकार चलयतले गोंयची चली ती कितें जालें तेचे कडेन तें आमकां खबर ना सो सीएमाक मेळोन आमकां जाल्यार कांय फायदो दिसना आमी पत्र वेव्हार करून जे कितें करपाक जाय तें करतले आनी डेमोक्रेसीन जो आमकां हक्क दिला त्या हक्काच्या मार्फत आमी कितें करूंक जाय तें करतले पूण आमी वगी रावतले पळय रामान स्टेटमेंट दिवंक ना तेचे कडेन आतां ते पुलिसांनी चॅक करपाचें आमी तें कांय सांगूंक शकना पुलिसांनी मागीर कोर्टान फुडें घेवं येता न्हू इवन तेंच्यांनी मॅजिस्ट्रेट धाडून ते चॅक करूं येता न्हू सो तेचें कितें आहा मॅडिकल टर्म्स तेचे म्हाका सारकें खबर ना आमी ताका वयता मेळटा येता उलयता कितें तो स्टेटमेंट दिवप ना दिवप तेचे फॅमिली कडेन आहा तें ना हांवें ते स्टेटमेंटाचेर जें कांय उलोवंक ना त्या वतीन कांय उलोवं हांव तेचे फक्त हेल्थाचे पळयता लिगल मॅटर्स जे कितें आहा ती फॅमिली पळयता ना 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 पळय रामा काणकोणकर हो ST समाजाचो एक एमर्जिंग लिडर आनी खंय ना खंय तरी थंय द्वेश भाव आसता प्लस मागीर रामा काणकोणकर जे प्रॉपर्टी मॅटर्स आहा जमिनींचे मुद्दे जे आहा फॉर एग्जाम्पल IIT BIT ह्या मुद्द्यांचेरूय उलयतालो न्हू आनी हे मुद्दे सारको गोव्हर्मेंटाक म्हणजे एक तरेचो व्हडलो सेटबॅक कित्याक मेळावली कशे केसीस जाल्ले एक्टिविस्टांचेर ते आमी पळयले आनी मेळावली कितें जाल्लें तें सगळ्या लोकांनी पळयलां तशें आतां कोडार आतां IIT येवपाची आहा सो खंय रामा काणकोण कितें हो एक खंयसरूय लागता तसो एक्टिविस्ट तो अमकेच आपूण प्रोटेस्टाक वयतलो अमकेच प्रोटेस्टाक वयतलो तो कांयच ना जाल्यार एका बायलेक तरी हांगा कोणा अन्याय जाताली हांगा येवन आजर बेजार बसतलो आनी तें तुमी पळयलां सो खंय ना खंय तरी खूब रिजनां आसूंक शकता हेच्या फाटल्यान answerable to this investigation. तुम्ही इवन तुमची म्हणले CM जावं PM जावं सगळ्यांचेर तर what deadline you looking at for? डेडलायन काय ना आमी सध्या हेंचें इन्व्हेस्टिगेशन आतां आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स दिला आमी तेंच्या उत्तराक रावतले कितें आनी जो मेरेन आमकां तेंचें सारकें उत्तर येना आमी आमचें काम चालूच आहा रे आमचें काम बंद ना जे जाग्याचेर कशें आमकां मरे किल्ले झगडी झुजां ही करपाची ना आमी समाजाचें सदांच बरें चिंतलां आनी आमी गोंया बरे भशेन आहो म्हणून आमचो हो विचार आमकां आंदोलनां करून रस्त्यार लोकांची शॉपां फोडपाची मागीर परत बंद करून लोकांक लुकसाण करपाचें तसलें कांयच करपाचें ना आमकांय पळोवंक जाय म्हणून हांवें तुमकां कितें सांगलां जे जाग्यार गोंयांत कितें कितें चल्लां ते कंप्लेनी पावोवपाक जाय आनी जे कंप्लेनी घालपाक जाय तेचे मेळना जाल्यार फुडें मागीर आमी क्रांतिकारी मरे आमी रक्त सुद्दां दिवपाक तयार आसा